Здравейте на всички, аз съм Хънтър. Добре дошли в 126 епизод от поредицата на Pathfinder Wrath of the Righteous. Продължаваме откъдето бяхме свършили миналия път. А това ще рече след като излязахме от Dalmacius Enchanted Mansion. Се разправихме с него. Сега трябва трябва да намерим Assassin's Guild. Трябва да намерим Assassin's Guild и да говорим с Оришел, най-вероятно когато се върнем в Nexus обаче. Тук защо толкова Dalmacius не ни го е чекнало? Ние говорихме с него. Много странно. Дано не сме фейлнали нещо без да искаме. Така. Какво имаме да правим сега? Тук се справихме с нещата. Rapture в Rapture. Това ни беше квеста тук. Portal Down. Rapture в Rapture. Добре, дайте да отидем да го видим този Rapture в Rapture. Трябва да дойдем насам. Айде, как трябва да се завърта, за да пристигне. Rapture в Rapture. Така. Тук някакви комонери. Ситизени. Ето го Rapture в Rapture. Тук трябва да дойдем. Направим едно quick save тогава първо. И се засилваме към Rapture of Rapture. You're surrounded by the sound of Meloda's voice that seems to be coming from stone pillars all around you. Greetings, esteemed guest. Are you here to seek the hospitality of the illustrious Lady Velexia, or are you here on other business? The entrance to this manor greets you politely. It is far more gracious than the impudent foul-mounted door on at the 10,000 Delights. Foul-mounted door. Right. What are you? I'm Paul the Gate and the Gatekeeper. My responsibilities include greeting guests, ascertaining the purpose of their visit, and deciding whether to allow them entry to the manor. Who created you? Lady Velexia enchanted me herself personally. Enchanted me herself and personally entrusted me with my responsibilities. She possesses a wide range of impressive talents. I'm just a humble testament to her skill and cannot compare to the true masterpieces she creates with her abilities. Can I come in? If you seek the patronage of illustrious Lady Velexia, I will not stand in your way. If you are here by invitation, esteemed guest, or have brought a gift for the lady, you will also be allowed entrance to the Rapture of Rapture. So anyone can just walk in. Lady Velexia has nothing to fear. Those who are foolish enough to try and harm her in her own house are quick to realize their mistake. Seek Lady Velexia's patronage and would like to enter. Welcome to the Rapture of Rapture, esteemed sir. Lady Velexia will be notified of your arrival right away. Добре, я да видим сега тази Леди Велексия. Се чуда, може би Велексия, тя хубава е един вариант. Ние май имаме и друг вариант. Някакви комонери. Комонер. Citizen. Ето е Велексия. Тук има някакъв лут. Той не е меншен, е мъничък, така ли? Да. Ние надолу не можем да слизаме. Що да не можем да слизаме? Явно може. Как? Как обаче? Чакайте са. Вижте, че тук има лут. Аз даже не мога да...
Това е много странно. Вижте обаче, че тук има лут така. Много интересно. Може би по някое време ще може да слеземе долу, но за сега не може. Тук има прекалено много демони обаче. Ние определено не сме реснали за такъв бой, така че сега ще видим тя какво ще ни каже. The demon that comes to greet you has blonde hair and is wearing a modest but elegant dress. She seems surprisingly friendly. Her soft voice and impeccable manners seem out of place in a city where extreme passions and boundless indulgence prevail over temperance and moderation. A new guest has arrived. How exciting! A mortal from Glorian, if my eyes do not deceive me. What brings you to my manor? This is all very intriguing. Veleksia, we have clashed in battle many times. Her claws were always stained with the blood of those she killed on the battlefield. Now she looks different, but I am certain that her true nature remains unchanged. She is still violent and dangerous. You must be on your guard, champion. Тоест тук трябва да очакваме малко твистът, така... Two-faced неща, двулични работи. Veleksия greets Oishel with a cordial nod. Sweetheart, you should have told me you were coming. I would have organized a reception to celebrate your return. I must confess, I rather missed having you around, but always forgiven, and I hope that I can count you among my regular guests once more. Oishel forced a smile. Thank you for your hospitality, Veleksia, but I doubt that you will find me very interesting. Things have changed since my last visit. I'm a different person now. Oishel leans toward you and whispers, I have to warn you, Veleksia is much more dangerous than she looks. She knows how to be amicable, but it's only a pretense. Her friendly demeanor is as fake as everything else in this city. If you look behind the mask, you will see someone who is old, cruel, and utterly insane. Someone who adores random acts of senseless violence. Trust me, I used to know her in my past life. Socio looks embarrassed. He speaks reluctantly as if he finds the words difficult. I'm sure the heart that beats within your chest is wicked and merciless, but my goddess demands that I am sincere when I see true beauty, though I dread to ask how many lives such beauty has taken. Such a compliment, sudden and unsophisticated, yet surprisingly delightful. I never thought that words of admiration from a mortal could touch my heart, but it seems that praise from a cleric of Shailin can make even a succubus feel flattered. Толкова ме предупредиха за нея, че чак не ми се занимава. Everyone talks a lot about you here in Illusioneer. Who are you? Veleksia laughs happily. How refreshingly direct. Well, let me tell you a little about myself. My name is Lady Veleksia, but it is common for others to add a few epithets before my name, often something like magnificent or illustrious. I hold considerable influence in the upper city. You could even call it my little queendom. I am the foremost member of the city's elite, and all the aristocrats of Illusioneer acknowledge me as their de facto leader. You might be under the misconception that the city is ruled by Shamira, but Shamira is nothing more than a glorified cleaner, entrusted with the responsibility of tending to the latrines. I, on the other hand, hold sway over the most powerful and influential demons in the city. You see, my dear friend, Nocticool allows me to lead the nobility because I look out for her interests. She knows that I am loyal. Unlike most demons, I do not aspire to power beyond what I already possess. I would never stage a coup against Our Lady in Shadow, nor would I ever use my position in society to support anyone else in such foolish endeavor.
I'd like to know you better. Това нещо не ни звучи както трябва. Seek your patronage. Magnificent ВЕЛЕКСИА. И това не ми харесва като разговор. Често казано, не съм сигурен. Знаете ли какво? Видяхме с нея. Може би да отидем до... Не ми харесва, че се мазниме така някакси. Аз нещо не съм... Мислех да отидем до другото място, на което не сме били в The Middle City. Забравихме името просто, затова сега не мога да... И се чуда как се казваше. Но там също трябваше да говорим с някой важен. И си мисля, че можем да си направим услугата да не се занимаваме с нея. Те казваха, че от нейните задачи няма да ни хареса много какво се случва. Така постоянно ни предупреждават. Но пък от друга страна искам да видя точно добре. Айде ще кажем I seek your patronage. Magnificent ВЕЛЕКСИА. ВЕЛЕКСИА shows off her perfectly styled hair as... Чак сега. ВЕЛЕКСИА shows off her perfectly styled hair as she playfully twists a strand around her finger. A Galarian warrior who seeks the patronage of a demon from the upper city. And you're a crusader, no less. This is most intriguing. You are a curious creature indeed, and I would be very interested to learn more about you. There is no need to bother with titles. You can simply call me ВЕЛЕКСИА, and you are. Don't put your trust in her words, champion. ВЕЛЕКСИA's temper is like the wind that blows across Shiar. It changes constantly and bodes poorly for us no matter what direction it turns. You must watch her as vigilantly as a skilled sailor watches the horizon. You can call me Justin. Mисля, че другото е трудно. Justin. ВЕЛЕКСИА rolls your name slowly across her tongue as if tasting the way it sounds. What an unusual name. Certainly not in keeping with the spirit of the abyss. But I like it. You know, Justin, I have a proposal for you. Let's pick a place that's nice and romantic and go on an innocent little date together. It will be a chance for us to get to know one another. How about the Battle Bliss? It offers simple, spirited entertainment. It will be a good place for us to talk undisturbed. No one will notice us because they will be too busy watching the fights in the pit. We can have a nice conversation and learn more about one another. I'll be waiting for you at the arena. I hope you accept my invitation. I'll be very disappointed if you deny me the pleasure of your company. ВЕЛЕКСИА gives you an admiring smile and adds, after all, you are the champion. You have conquered the arena. We're better to learn more about you than in the place you've proved your worth. Добре, I've got to go. Hold on. ВЕЛЕКСИA's gaze drifts between you and Orishel with lazy curiosity. You can see the way you look at one another. You can't hide things like that from me. Could it be my girl that you have decided to play the most dangerous of all games? I don't know what you're talking about, Lady ВЕЛЕКСИА. Orishel does her best to sound polite, but you can tell that she is scared. I see this is an unpleasant topic of conversation for Orishel. Let's not discuss it further. Well, I'll say no more about it then, but you've intrigued me, Orishel. I'll be following the course of events with great interest, and I'll be waiting for its inevitable outcome. ВЕЛЕКСИA smiles warmly as she bids you farewell. Please don't stay away too long. Come back soon. И изчезна. От тук обаче има нещо. The magnificent bed is covered in luxurious silk sheets that whisper sorrowfully, as if trying to tell you something. Айде бе! Направо леглото ни говори. Добре, окей. Ами видях с нея. Не съм сигурен дали да се възползваме от
техните услуги, така да кажем. Но ще видим в последствие. Така, сега това, което аз искам да направя. Тук имахме един много тежък бой, обаче аз сега съм по-скоро без бъфове. Дали да се пробваме да ги бием онези сега? Ето какво съм забравил. Аз трябва да използвам един от супер големите. Как сме с Diamond Dust-а? Намалявам много. Трябва да си взема и Diamond Dust и диаманти стабилно. Правихме ли проблема? Оправихме всичко. Така. Чуда се дали да ги пробваме тия демони там долу. Лошото е, че ако не успеем да ги биеме, ще е огромна загуба на време. Много се чудя дали да пробваме да ги биеме тях. Може би без подготовка не е добра идея. Имам ли хейст останал някакъв? Мисля, че имам един хейст. Имам и slow. I could try to fight them. Maybe. Добре, айде, дайте да пробваме поне един път да ги биеме. Лошите там. Те бяха много тегави. А може би няма да стане, защото той противника тежкият там е Врок Асасин сега, подлаца. Аз май не съм сейвнала. Врок Асасин, добре. Нека да му смъкнем нещата. А те са двама даже. Добре, че ни нападнаха тия, че може би е добра идея да не се занимаваме все пак с най-лошата армия там. Так ще в ниво. Така. Можем ли да бъфнем кончето, примерно? Може. Екстра. Така. Query. I will resist. Кофти. Simply business. That's a miss right there. Си невидимост. Сега, тия неща на какво бяха имунни въпрос. Още че аз па и не съм сейвнал. Те имат invisibility, death ward, heroism, displacement, electricity, negative, fear и poison. Добре. Magic missile имаха ли? Че аз тук гледах, ама да, имат Magic missile. Ехно се не види. Добре, значи Magic Missile няма да помогне. Electricity и Acid, мисля, че казахме. Значи Cold и Fire можем да използваме. Мога ли да пробвам да направя... Ай си признава тук. Reflex Save, ужас. Трябва обаче да направим, да отиваме при другия. Тази битка ще е тегава.
атак роловете и на другия да смъкнем. Вау. Okay, this is gonna be a problem. Така, имаме ли prayer? Нямам prayer. О, това е лошо. Направо се бъвкаме с всичките бъфове и ще се пробваме да се биеме срещу тия, защото няма как. Обаче лошото е, че аз не им правя никакъв демидж. Гледай, concealment. Тегава история, добре. Този втория май е по-слаб. Ами този мисля да му направим... Аз не го убирам така ли? Това е лоша работа. В случай диспелваме някакви неща от тук. Махнахме му барк скин, така ли? Май му махнахме и все пак още едно нещо. Добре, всичко е наред. Ще ги бием по някакъв начин. Обаче трябва да хилна моят човек, защото скоро ще го убият. You're in my way. Пускаме всякакви работи. Ще ми убият човека, брат. Сега нямам какво да направя. Нямам с какво да го убия това нещо. Добре, имаме един търн да убиеме лошия годин. Ей, добре, убихме един лош. Казвам, момента ти така ще стоиш. Даже Query ще го направим това. А те не бяха ли имунни на аз? Май да. То и без това го мислихме, няма проблем. Мога да го чаржна. И много малко ход имам тук. I will bring down the divine wrath. I will resist. Добре. Сега. Тук обаче... Те май не са ми останали блес... имам един блес.
Добре, определено обаче сега нямам хилове за грейбори, освен това ако решат тия години да ни убият с един хит някои герои, нещата няма да ни се получат. Затова си тръгваме от тук. Няма да пробваме да ги биеме. Нямаме магии, нямаме ресурси да ги биеме. Със сигурност. Даже сега това, което трябва да направим е директно да се разходиме наобратно. А именно да се завърнем към Нексуса. Там да направим рест. И така. Така леко поетапно нещата да се случват. Постоянно ме стряскат тия, където правят някакви магии. Така, трябва да ни портал даун. След като слеземе надолу. Тук имахме един много готин портал. Не този. Тяхна в Nexus. Така. Добре, значи все пак са така, появяват се от време на време противници, които ни нападат. Разни асасияни или още какво ли не. Тоест, не можем да ги изчистиме веднъж за винаги оттам и всичко да си е наред. Слейв трейдър. А не, слейв лидер. Аз търся трейдъри, ама... ама няма. Като той какво ни каза? Thank the gods we are saved. I can't wait to go back to Gloria. Добре. Лидера на глорианските типове. Така. Сега, трябваше да отидем нагоре при Оришел. Като за начало. Лам, нещо ново. Няма за сега. Така. Orishel looks at you and smiles sadly without saying a word. You wanted to talk about what happened at Dalmatius Manor? Yes, I thought a lot about what he said and then I understood. Wait, I think it would be easier to show you instead of trying to explain everything. Will you follow me into my dream again, please? Let's go. Thank you. Orishel takes your hand in her small, searing palm and then the world around you begins to fade. Айде да ги оправим сънищата. Orishel's dream is filled with smoke. Cold ghostly figure is devouring the dreams of others she collected. Чакай сега. Orishel's dream is filled with smoke. Cold ghostly fire is devouring the dreams of others she has collected. Tears are flowing freely from her eyes, leaving faint trails on her soot-stained cheeks. Orishel, what's wrong? My dreams. It was all a mistake. Do you remember what we saw in Dalmatius mansion? What he said about the dreams coming true? Food reaches the demise of his enemies. The teary-eyed succubus looks at you. Desna asked me what I dreamed of. I tried to find an answer. I truly did. But look, are my dreams any different from the desires of demons? What's changed? What's the name of that bird that grabs everything shiny and carries it off to its nest? A gold pitch, right? I'm just like thieving gold pitch that spies on people's dreams and hoards them away. But doing that hasn't changed me at all. I am still the same greedy, cruel, lustful demon I've always been. It's not true. You're not like other demons. You do good. I force myself to do good every day. I help mortals. I protect them from other demons. But can my actions change my inner nature at all? If I'm still a demon inside, then what does it matter? What if without even knowing it, I'm simply ingrating myself with you so I can seduce, betray and murder you? I don't want to do that, but my black heart does. Other demons don't dream. That's true, but this is my dream, and it's full of things that demons desire in reality.
Извинете. What are you going to do now? Now, Orishel looks at her burning dream with sadness. I have to start anew. I still have my own dream. I will cleanse it of others' desires and try to find my own. Orishel cradles a tiny flame in her palm and watches it dance on her fingers. I was so happy to receive my own dreams, and now it's difficult to get rid of them. Will you help me destroy all this? I fear I won't manage on my own. Да я унищожиме. Godspeed. Окей. Ама всичко ли трябва да изгорим, или? А този е още тук. Лаури. Аз ако не искам да ги изгарям тия неща, какво правим? Добре, айде ще изгориме и бронените. Ravenous Greater Shadow. Добре, може ли вече да не гориме повече работи? Не искам да горя поне дървото, исках да остана. Thank you for giving me this dream. This beautiful dream, but it isn't mine. Orishel's dream has been swallowed by the flames. Ribbons of smoke drift away, carried by an intangible wind. A black shadow lurks in the darkness, staring at you. This is Orishel's irreducible nightmare. The succubus touches the table. The fire not only failed to destroy it, it somehow made the table even more real. Orishel studies it with a mix of sorrow and confusion. What's wrong with this stupid table? Why didn't it burn? Think about it. Why this table? Why is it so important? I don't know. I don't. Orishel knocks on the wooden surface. It's just a table. Anivia's fresh bread used to be here, but now it's gone. And yet the table remains. What if this is a real dream, your own dream, and not something you've overheard? This table? The confused succubus traces a wooden surface with her finger. Is this what I dream of? Furniture? Your nightmare didn't burn either. No, it didn't. Orishel looks at the black shadow, which stares dolefully back at her. That thing won't leave this place ever. Let me help you get rid of it. We can destroy it if we really try. Orishel touches the table again pensively, tracing the wood grain with her finger. I wanted to destroy everything I had brought here, but it just refuses to burn. Is it a nightmare too? Or maybe something important? Is it another hint? I don't know. I want to destroy it, but I'm afraid to. Then perhaps we shouldn't get rid of it. But what's wrong with it? Why is it still here when everything else burned down? What now? Is it truly the end of your dream? I don't know. I probably won't do anything yet. Everything has burned down apart from my nightmare and this table. You know, I might just
She cuts herself short and turns away, blushing a little. No, that won't do. Or, I'm sorry, I need some time. I need some time alone to think about it and sort it out in my head. Can we discuss this in a few days? For now, let's just go back to the real world. Alright. Оставихме масата. Изглеждаше важна по някаква причина. Интересно. Ама нещо стана в този сън, ама не разбрах какво. Нещо определено се случи, но тук може би трябваше да помислиме малко. Какво става, 100%? Дами и господа? Всичко знаете ли? Hello? Защо не ни пуска в играта? Всичко наред ли ще бъде? Чакам още малко. Защо така? Защо така не направи тази така работа? Нещо се случи. Не мисля, че ще заредим прекалено много време. И седи на 100%, смисъл, не е нещо. Пък записа си е окей. Но играта май си заби. Май краща стабилно. Ами добре, значи май ще оставим епизода до тука. И ще продължим на следващия епизод. Този ще бъде малко кратичък епизод. Но какво да се прави? Игричката ще крашне сега. И да. Ами благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Ще видим какво ще стане в следващия епизод, реално, като лодна играта, и се надявам да не ни крашне и да мога да продължим напред. Така че да, това е всичко от мен за сега. Желая всичко и чао-чао.